Assalamualaikum and hi everyone. For Subtopics 1.2, it is gonna be about mole concept. Okay, semua boleh tengok dekat nota masing-masing the learning outcomes for 1.2. By the end of this session, you should know how to define the terms empirical formula and molecular formula. You should know how to determine the empirical and molecular formula from mass composition or combustion data. And you should know how to determine molecular formula from the experiment. Define each of the following concentration measurements such as molarity, mole fraction, percentage by mass, and percentage by volume. And also you should know how to calculate each of the concentration measurements as stated above. Alright? Kalau you nak tahu you dah faham ke tidak, you should know how to do all of these learning outcomes. Okay? So untuk 1.2, Miss akan divide by section lah. Untuk part 1, Miss akan buat A sampai C dahulu. Untuk part D dan E kemudian, okay? Let us start with empirical and molecular formula. By definition, empirical formula is a chemical formula that shows the simplest ratio of all elements in a molecule. Molecular formula is a formula that shows the actual number of atoms of each element in a molecule. Just now, we already know the definition of molecular formula and empirical formula. So, macam mana nak relatekan diorang berdua? We can relate them both melalui this equation here. Molecular formula is equals to empirical formula times with n. Nak tahu empirical formula, this one kita akan go through empirical formula kemudian. Nak tahu n pula, n is equals to molar mass divided by the molar mass of empirical formula. Alright, so if you look at this example, this molecule actually dia ada molecular formula. It has a molecular formula of C5H10. Okay, kenapa dia dapat molecular formula C5H10? It is because of its empirical formula is CH2. And nilai N dia pula adalah 5. Okay, so basically CH2 you kalikan dengan 5, C kalikan dengan 5 dapatlah C5, H2 kalikan dengan 5 dapatlah H10. Okay, these are some of the examples of empirical formula and molecular formula for some molecules such as water, hydrogen peroxide, benzene and ethane. Okay, basically empirical formula ni nanti Miss akan go through this later. This is empirical formula for the respective molecules. And this is how you dapat molecular formula for each of the molecule. Basically, you dapat molecular formula sebab empirical formula kalikan dengan N. Okay. Contohnya macam water, nilai N dia adalah 1. Makanya molecular formula dia samalah dengan empirical formula. Hydrogen peroxide pula nilai N dia 2. So that's why molecular formula of hydrogen peroxide is H2O2. Benzene pula nilai N dia 6. That's why molecular formula for benzene is C6H6. And ethane, nilai N dia adalah 2. That's why molecular formula dia adalah C2H4. Just now, you tahu macam mana nak cari molecular formula. Macam mana pula kamu nak cari empirical formula? Okay, empirical formula, you boleh cari by using 3 methods, which is the first one is by using the masses of compounds. Second one is by using percentage of composition of a compound. And the third one is by using the combustion data, or known as elemental analysis data. Let's look at example 1. So for example 1, macam mana nak calculate empirical formula from the masses of constituents? Okay, if let's say dalam soalan ni dia cakap you have 18.3 gram of sample. Dalam sample of hydrated compound tu ada 4 gram of calcium, 7.1 gram of chlorine
and also 7.2 gram of water. Okay, soalan mau kamu cari dia punya empirical formula. So, how to find the empirical formula? Okay, untuk cari empirical formula, you kena buat memora table. Okay, ini adalah memora table sebab you nak cari simplest ratio kan. So, you need to know mass, mole and simplest ratio supaya you boleh dapat simplest ratio. Okay, memora ni pula adalah singkatan untuk mass, number of moles dan juga simplest ratio. Kiranya untuk cari simplest ratio, you kenalah tahu dia punya mass, you kenalah tahu macam nak kira number of mole dan juga macam mana nak buat simplest ratio. Okay, so make sure dalam table tu kena ada ketiga-tiga ni, kena ada memora. Okay, ke atas sekali, you nak letak konstituen pun boleh, elemen pun boleh. Ikutlah soalan bagi apa. Okay, contohnya dalam soalan tadi, dia kata dalam sampel tu, kamu ada konstituen Ca, Cl dan juga water, H2O. Kan? Dan dibagi mass mereka dalam unit gram. Kalau dia bagi mass, and then please letak unit gram. Okay? Jangan lupa letak unit. Okay, please letak unit. Supaya you tak perlu nak mention unit dekat tepi ni. Okay, you letak sekali sini saja. So, dibagi mass of Ca 4, Cl 7.1, H2O 7.2. Next ialah tugas kamu untuk mencari number of mole untuk kesetiap konstituen. Untuk mencari number of mole, you should know that the formula number of mole ialah number of mole and okay, simbol untuk number of mole adalah N kecil. N is equals to mass. Simbol untuk mass adalah M kecil. And dia punya unit adalah gram. Mass bahagikan dengan molar mass. Molar mass pula dia punya simbol adalah M besar R kecil. Unit adalah gram per mole. Okay, macam mana nak cari molar mass? You boleh cari melalui periodic table of elements. Okay, and then again, you tahu number of mole ni, unit dia adalah mole. Macam mana you tahu number of mole ni unit dia mole? Sebab apa? Sebab bila gram cancel out dengan gram, maka tinggallah mole negative 1. Mole negative 1 you bawa ke atas, jadilah unit number of mole adalah mole. Again, sekali lagi, jangan lupa letak unit. Okay, unit kena letak. Okay, kalau tak, you kena mention unit di setiap sebelah apa yang kamu dapat number of mole ni. Okay, so untuk kira number of mole of calcium, you tahu berat untuk calcium adalah 4. And then dalam periodic table of element, molar mass untuk calcium adalah 40. So 4 divided by 40 adalah 0.10. Chlorine pula, mass dia is 7.1. Dalam periodic table of elements, molar mass untuk chlorine adalah 35.5. 7.1 divided by 35.5 dapatlah 0.2. Okey, H2O pula, mass yang dibagi adalah 7.2. Molar mass untuk H2O is 18. Macam mana kamu dapat 18 sebagai molar mass untuk H2O ni? Is because of, okay, you kiralah molar mass untuk H2O. Okay, you tahu yang H molar mass dia adalah 1. Tapi sebab ada 2 H, kalikan dengan 2. Kan? And then you campurkan dengan molar mass untuk oksigen, which is 16. 16 campur 2 dapat 18. Kan? So that's why you get this number. So 7.2 divided by 18 dapatlah 0.4. So now you dah dapat number of mole for each of the constituents in the sample. Next is simplest ratio. Simplest ratio tiada unit. Sebab apa? Sebab ratio yang kamu ambil ni adalah ratio between mole dengan mole juga ni. Tapi macam mana nak tahu mole yang di atas tu apa, mole di bawah tu apa? Okay, basically simplest ratio ni actually
adalah apabila kamu buat ratio between number of mole of constituent ataupun number of mole of element yang kamu dah kira. Kan? Bahagikan dengan number of mole yang the smallest, yang paling kecil. Okay? Kiranya, kalau kamu nak kira simplest ratio, the denominator value of your simplest ratio adalah the smallest number of mole. The smallest number of mole of your constituents. Okay? So, basically simplest ratio ni dia berkait dengan number of mole yang kamu kira untuk setiap constituents. Jadi kita tengoklah number of mole untuk Ca, Cl dan juga H2O. Setelah kita compare number of mole of Ca, Cl dan H2O, kita dapat tahu number of mole of Ca yang the smallest. Okay? Since number of mole of Ca yang the smallest, kita bolehlah letak value of denominator adalah 0.1 untuk setiap konstituen. Okay? Manakala value di atas berubah-ubah mengikut mereka punya number of mole masing-masing. Contohnya untuk Ca, number of mole of Ca adalah 0.1. Tetapi Ca pun kebetulan dia punya dia pun ada smallest number of mole kan. Jadinya denominator dia pun 0.1 juga. Cl pula value untuk yang kamu letak di atas ni adalah 0.2 divide by 0.1. Mana dapat number 0.1 ni? You dapat daripada smallest number of mole yang you dah kira di atas. Okay. Untuk H2O pula, you tahu number of mole of H2O adalah 0.4. The value of the denominator kita dah decide letak 0.1 sebab apa? Sebab you kata sebab denominator untuk smallest simple ratio ni kena the smallest one. Okay, and then after that, after you buat ratio, you akan dapat nombor bulat di sini kan. So you tahulah simplest ratio untuk Ca1, Cl2, H2O 4. Makanya empirical formula untuk sampel dalam soalan yang dikatakan tadi adalah CaCl2.4H2O. Okay, sebab kenapa? Sebab simplest ratio untuk Ca tadi kita kira 1, Cl2, H2O pula adalah 4. Okay. Example yang seterusnya, macam mana nak calculate empirical formula kalau dibagi percentage composition by mass? Contohnya dalam soalan ni, diberi ascorbic acid. Ascorbic acid ni adalah another type of vitamin C, which can cure scurvy and may help prevent the common cold. Okay, dalam ascorbic acid ni ada 40.92% of carbon, 4.58% of hydrogen, and 54.50% oxygen by mass. Okay, the molar mass of ascorbic acid is 176 gram per mole. Soalan nak kamu cari empirical formula and molecular formula. Okay, nak cari empirical formula, this one kita boleh guna Mamora table. Nak cari molecular formula, kita dah tahu dah formula untuk molecular formula, it is equals to empirical formula times with, and nak cari N pula mass molar mass divide by molar mass of empirical formula. Nanti kita akan buat ni kemudian. Okay, so next, again you need to know how to do the Mamora table. Mamora table ni apa? Table yang kena ada mention mass, mole dan juga simplest ratio. Tadi dalam ascorbic acid kita tahu ada elemen carbon, hydrogen dan oksigen. So letaklah di atas sekali elemen apa yang kamu nak cari, carbon, hydrogen dan oksigen. Okay. Next, mass.
kan dia bagi tadi percentage composition dalam mass tu dalam bentuk percentage kan. So you need to say here, assume that 1% is equals to 1 gram. Okay, sebab dia bagi dalam bentuk percentage, tetapi mass di sini unit dia kena dalam bentuk gram. So that's why you kena write this down. Okay, write this down, write this assumption. Alright, so that you boleh dapat mass dalam unit gram. Okay, tadi dia bagi tahu percentage composition of carbon adalah 40.92% because kita dah buat assumption, makanya dia adalah 40.92 gram. Hydrogen pula ialah 4.58, oksigen adalah 54.50. Next ialah kira number of mole untuk setiap elemen. Nak kira number of mole is equals to mass bahagikan dengan molar mass. Sekali lagi, jangan lupa letak unit di sebelah description mole. Okay? Supaya kamu tak perlu nak letak di setiap satu ni. Okay? Kalau you lupa letak, apa yang berlaku? Hilang markah. So that's why you letak jauh awal di sini. So untuk kira number of mole untuk carbon, you tahu mass carbon 40.92, molar mass of carbon daripada periodic table of elements is 12. So you will get 3.41. Okay. Untuk hydrogen pula, okay, you tahu mass untuk hydrogen adalah 4.58. Tetapi molar mass of hydrogen in periodic table of element is 1. So that's why you will get 4.58 mole. Okay, oxygen pula, mass of oxygen is 54.50. Molar mass dia 16. So you dapatlah 3.41 as the number of moles for oxygen. Next ialah kira simplest ratio. Nak kira simplest ratio, it will be equals to, simplest ratio tak ada unit. Kenapa tak ada unit? Sebab unit mole cancel out dengan mole. Kan simplest ratio kan number of mole of element divide by number of mole yang paling kecil kan. So kiranya yang ni pun unit dia mole, bawah ni pun unit mole. So mole potong dengan mole, sebab itulah simplest ratio tiada unit. So that's why you tak perlu letak unit pun di situ. Okay, next kita tengok, we look at the number of mole here. We should know that 3.41 is the smallest number of mole for each of the elements. So we have decided the smallest number of mole ialah 3.41, and we have decided that the denominator value dia akan jadi 3.41. Okay. Alright. Cuma value yang di atas saja berubah-ubah mengikut elemen masing-masing. Okay. Kat sini lepas kita buat ratio, we can conclude that carbon dapat whole number. Hydrogen 1.33. This is not whole number. Oxygen dapat whole number. So apa yang kita perlu buat? Kita tak boleh tak boleh round off. Tak boleh bundarkan. Okay. Jadi apa yang kamu kena buat? You kena darab 1.33 ni with a factor sampai kamu dapat nombor bulat. Okay. Sebagai contoh 1.33 ni, you kalikanlah kalikan dengan 2. Kalau kalikan dengan 2 still tak dapat lagi nombor bulat, so you tak boleh kalikan dengan 2. Next, you try lah and error, you kalikan dengan 3. Kali dengan 3 dapat nombor bulat. Bila you kalikan 3 dapat nombor bulat, that means faktor yang kamu boleh membuatkan dia jadi dapat nombor bulat adalah 3. Okay, bila you kalikan 1.33 ni dengan 3, makanya you need to also kalikan semua simplest ratio yang tadi yang kita dapat sebelum tu dengan 3 supaya you dapat the new simplest ratio.
new simplest ratio dalam bentuk nombor bulat. So, you tahulah simplest ratio untuk karbon adalah 3. Simplest ratio untuk hidrogen 4. Simplest ratio untuk oksigen 3. Jadinya, empirical formula untuk ascorbic acid adalah C3H4O3. Okey? Next, soalan minta molecular formula. Nak cari molecular formula, you can use this equation. Molecular formula is equals to empirical formula times with N. Empirical formula tadi kita dah dapat dah daripada Mamora table kan? Empirical formula tadi dah dapat dah from Mamora table. Okay, sekarang ni kamu kena cari N. Nak cari N pula, you tahu you boleh dapat through this equation. N equals to molar mass divide by mass of empirical formula. Okay, nak cari molar mass ni, this comes from question. Okay, comes from question punya molar mass. Soalan dah bagi dah. Dalam soalan dia mention kan tadi, molar mass untuk ascorbic acid adalah 178 gram per mole. Okay, dia dah bagi dah dalam question. Alright. Mass of empirical formula, this is molar mass of empirical formula. So, you kira lah mass of empirical formula. Macam mana nak kira? You ambil balik. Tadi, you punya empirical formula which is C3H4O3. Okay. So, you know that molar mass untuk karbon kan 12. Tapi, you ada 3 karbon. That's why you need to times with 3. Plus with hydrogen, molar mass dia 1, tapi you tahu ada 4 hydrogen, times with 4. Plus with oxygen, you tahu molar mass dia 16, tapi because ada 3, you kena kali dengan 3. So, you campurkan ke semua-semua ni, and you tahu you akan dapat 88. Alright? So, now you know that the value of N, nilai N adalah 2. Lepas tu, kita ambil balik equation yang di atas ni dan masukkan information yang kamu tahu. Yang ni you masukkan, you tahu molecular formula is equals to empirical formula times with N, right? So, and then you masukkan nilai empirical formula you apa, which is C3H4O3. Lepas tu you masukkan nilai N yang you dah kira tadi, which is 2. So, 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 3 kali 2, 6. That means, the molecular formula for ascorbic acid adalah C6H8O6. You kena ingat ya, jangan sesekali bundarkan value simplest ratio yang you dapat dalam bentuk perpuluhan tu to the closest whole number. Jangan, tapi you kena darabkan value yang kamu dapat simplest ratio kalau kamu dapat dalam bentuk perpuluhan tu by a factor sampai you dapat whole number. Contohnya macam tadi, kita tahu simplest ratio untuk hydrogen adalah 1.33. You jangan sesekali don't assume. Jangan sesekali assume 1.33 ni closest to 1. Don't ever. So, what you need to do, you need to kalikan 1.33 ni by a factor sampai you dapat whole number. Contohnya, kalikan dengan 2, dapat tak whole number? Tak dapat. So, kalau tak dapat, cuba lagi. Kalikan dengan 3. Tak dapat. Kalau kalikan dengan 3 dapat, okay, that's good. Kalau tak dapat, you kalikan sampai dapat. So, that means you have to try and error until you get a whole number. Alright? Tetapi, kalau value yang kamu dapat tu is very close to 0.01, plus minus 0.01, maka you bolehlah round off the value. Contohnya, if let's say you dapat 1.01. Kalau you nak assumekan simplest ratio tu equals to 1, then it is acceptable. Okay? Kalau tak, jangan nak berangan, nak bundarkan awal-awal. Next example pula, macam mana nak calculate empirical formula from combustion data. Combustion data ni dikenali sebagai elemental analysis data. Okey? Contohnya dalam soalan ni, dia kata kamu ada 1 gram of compound A.
and you bakar dia. Bila you bakar sesuatu compound, you akan dapat biasanya CO2 dan H2O lah. Tapi dalam question ni dia cakap selepas pembakaran 1 gram compound, you will get 2.52 gram of CO2 and 0.443 gram of H2O. Okay. Soalan tanya macam mana nak cari empirical formula of the compound. Okay, by definition, you should know empirical formula ni kan simplest ratio for elements in a compound. Okay, compound yang ada kat sini CO2 dan H2O. Tapi apakah elements yang terlibat? Okay, you tengok, you look closely. Dalam CO2, kamu ada elemen carbon dan juga oksigen. Dalam H2O, kamu ada elemen hidrogen dan juga oksigen. Okay, that means selepas kamu membuat pembakaran compound, you should know that kamu akan ada 3 elemen di sini, which is carbon, hidrogen dan juga oksigen. Okay, the tricky part in this question is, kamu tak boleh sesuka je letak buat Mammoret table untuk CHO. You kena melibatkan mole konsep di dalam soalan ini. Okay? Sebab kamu nak tahu information untuk setiap elemen ni. Untuk tahu information untuk individual elemen daripada compound, you kena buat mole konsep. Okay, contohnya, if you look at here, dia kata dalam 1 mole of carbon dioxide, di dalam 1 mole of carbon dioxide, there is 1 mole of carbon. There is 1 mole of carbon. So, di dalam 1 mole of carbon dioxide, you have 1 mole of carbon atom. Okay? And then, in 1 mole of H2O, in 1 mole of H2O, there are 2 moles of H atom. There are 2 moles of H atom. Okay, dalam 1 mole of H2O, there are 2 moles of H atoms. So, kiranya, you boleh tahu individual elements punya information melalui this mole concept. So, macam mana kamu nak tahu? Okay, jom tengok kat slide sebelah pula. Okay, step yang pertama, please find the mass of carbon atom. Macam mana nak find the mass of carbon atom? You need to know the number of moles of carbon atom. Macam mana nak tahu number of mole of carbon atom? You boleh tahu melalui number of mole of carbon dioxide. Sebab kita dah cakap dekat mole concept before this, we know that in 1 mole of carbon dioxide, that is 1 mole of carbon atom. Okay, so now let's find out the number of mole of carbon dioxide. Okay, untuk tahu number of mole of carbon dioxide, number of mole of carbon dioxide is equals to mass of carbon dioxide divided by molar mass of carbon dioxide. Okay, mass of carbon dioxide dah dibagi dalam soalan. Molar mass of carbon dioxide boleh cari dalam periodic table of element. So, you boleh kira lah molar mass of carbon dioxide is 44 is because of carbon molar mass dia 12 campurkan dengan oksigen molar mass dia 16. Kalikan dengan 2 sebab you ada 2 oksigen, makanya you akan dapatlah 44.0 gram per mole. Okay? So, basically unit jangan lupa. Gram akan cancel out dengan gram. And now you will get number of mole of CO2. Number of mole of CO2 is 0.0573 mole. Okay. Unit jangan lupa. Okay. Unit jangan lupa ya. Unit kena ada. Ni persamaan pun kena ada juga. Just in case. Just in case to be safe. Letak juga persamaan ya. And then also to be safe as well, don't forget untuk letak formula. Okay. Alright, next. Kita dah tahu dah number of mole of carbon dioxide ni 0.0573 mole. Okay, berapa? Habis tu macam mana lah nak tahu berapa mole untuk carbon atom? So,
bolehlah buat. Kita tahulah 1 mole of carbon dioxide kan is equivalent to 1 mole of carbon atom. Tapi kita dah kira dah the exact number mole of carbon dioxide ni adalah 0.0573 kan. So berapa mole of carbon ni sebenarnya? Nak tahu mole of carbon? So you boleh buat darab silang. 0.0573 kalikan dengan 1 bahagikan dengan 1. Okay, so you boleh tengok secara mendalam di sinilah. Contohnya, as what I mentioned, 1 mole of carbon dioxide is equivalent to 1 mole of carbon atom. Setelah dikira-kira, number of mole of carbon dioxide yang kita dah kira adalah 0.0573. So, untuk 1 mole of carbon dioxide, you ada 0.0573 mole of carbon dioxide. Untuk 1 mole of carbon atom, berapalah? So, kamu kena buat jalan kerja ni juga. So, 0.0573 kalikan dengan 1 mole of carbon atom, bahagikan dengan 1 mole of carbon dioxide. Makanya, mole carbon dioxide ni cancel out dengan mole carbon dioxide. 1 cancel out dengan 1. So, yang tinggal adalah 0.0573 mole of carbon atom. So, kiranya number of mole of carbon atom is 0.0573 mole. Okay, again, unit jangan lupa. Alright, next ialah for you to find the mass of carbon. Nak cari mass of carbon, okay, you tahu kan, before this, you tahu number of mole is equals to mass over molar mass. Nak cari mass, number of mole kena kalikan dengan molar mass. Nak cari mass, basically, number of mole kalikan dengan molar mass. Okay. Number of mole of carbon dah dapat belum? Dah dapat dah. Number of mole of carbon. Inilah dia number of mole of carbon. Dah dapat dah. Number of mole of carbon dah dapat 0.0573 kan? Masukkan di sini. Molar mass of carbon atom. Tahu tak? Tahu. Daripada mana? Periodic table of element. Masukkan kat sini. So you know that the mass of carbon atom is 0.6876 gram. Okay, step kedua, find the mass of hydrogen atom. Macam mana nak cari mass of hydrogen atom? Tadi dekat mole concept on question punya slide, kita dah cakap di dalam 1 mole of H2O, there are 2 mole of hydrogen atoms. Okay, there are 2 mole of hydrogen atoms. So, what do you need to do is you need to calculate the number of mole of H2O. So, number of mole is equals to mass divided by molar mass. Tapi sebab kita nak cari number of mole of H2O, kiranya mass of H2O divided by molar mass of H2O. Mass of H2O dah dibagi, molar mass of H2O, kiralah molar mass of H2O, which is, you akan dapat 18 sebab hydrogen, dia punya molar mass 1, tapi sebab ada 2 hidrogen kena kalikan dengan 2. Campurkan dengan oksigen, molar mass dia adalah 16. 16 campur dengan 2 dapatlah 18. Okey, so 0.443 gram bagi dengan 18 gram per mole. So you know that the number of mole of H2O is 0.0246 mole. Alright, again, unit jangan lupa. Okay, unit. Okay, therefore, berapalah number of mole of hydrogen atom? Okay, that's why lah you kena tulis persamaan ni balik. Okay, di dalam 1 mole of H2O kan kamu cakap di dalam, kan tadi Miss cakap di dalam 1 mole of H2O kamu ada 2 mole of hydrogen atom. Kan? Which means kalau you nak buat dalam bentuk persamaan, 1 mole of H2O is equivalent to 2 mole of hydrogen atoms. Tetapi kita dah kira number of mole of H2O, which is
0.0 yang kamu dapat 0.0246 mol. So masukkanlah information tersebut 0.0246 mol. Okay, so you buat darab silang, kalikan dengan 2, bahagikan dengan 1, and now you will get number of mole of hydrogen atom adalah 0.0492 mol. Okay, so unit jangan lupa. So, bila dah jumpa number of mole of hydrogen atom, bolehlah cari mass of hydrogen atom. Nak cari mass macam mana? Mass is equals to number of mole kalikan dengan molar mass. So, number of mole of hydrogen atom, you dapat 0.0492 mol kalikan dengan molar mass of hydrogen, which is 1 gram per mol. And you dapatlah mass of hydrogen kamu adalah 0.0492. Okay, next step ialah cari mass of oxygen atom. Macam mana nak cari mass of oxygen atom? Mass of sample minuskan dengan mass of carbon plus mass of hydrogen. Sebab tadi dalam soalan dia kata dalam sampel tu kamu ada 1 gram kan? Dalam sampel tu pun ada elemen carbon, hydrogen dan oksigen. Since you dah dapat mass of carbon dengan hydrogen, tolakkan saja. Satu ni tolakkan dengan mass of carbon dengan mass of hydrogen. And you dah dapatlah kat sini mass of oksigen adalah 0.263. Sekarang dah boleh buat memorial table ke belum? Dah boleh lah sebab kamu dah tahu mass of carbon berapa, mass of hydrogen berapa dan juga mass of oksigen berapa. Supaya kamu boleh gunakan di dalam memorial table untuk cari empirical formula of the sample. Or you boleh saja cari by using mathematical expression. Untuk cari mass of carbon, you tahu berat carbon dioxide berapa. So you just terus buat je, kalikan dengan 12 gram of carbon, kalikan dengan mass of carbon, bahagikan dengan molar mass of carbon, which is you akan terus dapat 0.688 gram. And then you nak kira mass of hydrogen pun sama. You tahu mass of water berapa, and then you kalikan dengan mass of hydrogen. You tahu you ada 2 hydrogen di situ. So that's why the 2 gram of hydrogen bahagikan dengan 18 gram of H2O. Cumanya cara ni bukannya tak selamat ke apa, tapi cumanya takutlah kalau kamu terlupa nak letak 2 gram of hydrogen because you ada 2 hydrogen di sini. Okay, kalau let's say you buat cara yang panjang belakang-belakang tadi, at least you boleh see things clearly, okay? And then you will you akan susah lah untuk salah. Okay, so the mass of oxygen sama je, mass of sample tolakkan dengan mass of carbon dengan hydrogen yang you dah dapat previously. So sama juga, dapat mass of oxygen 0.263. Lepas dah jumpa individual mass untuk carbon, hydrogen dengan oksigen, maka you bolehlah buat memorial table untuk cari simplest ratio supaya kamu dapat empirical formula untuk sampel yang disebutkan dalam soalan tadi. So masukkan mass yang kamu dah jumpa, hasil perkiraan mole concept yang kamu dah apply tadi, and then kira number of mole for each of the elements, which is you know that number of mole is equals to mass divided by molar mass. Alright, and then simplest ratio is basically you cari number of mole mana yang paling rendah sekali, and then you jadikan dia sebagai denominator value, which is di sini denominator, because 0.064 ni is the smallest dari smallest mole compared to carbon dan hydrogen. So kita gunakan je 0.064 ni as denominator value. Alright, and then value di atas ni ikutlah value number of mole yang dah dikira untuk setiap elemen. Okay, selepas membuat ratio, okay, you dapati di sini you tak dapat pun nombor bulat kecuali 3, 1. Yang ni you tak dapat nombor bulat kan. Jadi apa yang you kena buat ialah you kena kalikan by a factor sampai you dapat nombor bulat. Luckily bila you kalikan dengan 2 terus dapat nombor bulat 7. So you kenalah
kalikan semua juga dengan 2 supaya you dapat new simplest ratio di sini. Okay, which is you dapat nombor bulat dah. C you dapat 7, carbon you dapat 7, and H you dapat 6, oksigen you dapat 2. So, empirical formula untuk sampel yang dah dibakar tadi adalah C7H6O2. To test your understandings about empirical formula and molecular formula, I would like you to try this question, alright? And I will check it out time tutorial session nanti, okay? Thank you.